Wait lang ha, wala pa. Now, baby, tanawon na nato tanan. So, your gifts. Kuya. Wait lang, hindi pa ganito. Thank you. Ayun, Zion. Zion po. Mike, thank you kayo, Mike. Welcome. Nice. Okay, ayun sa mag-open ha. Kaya nag-video ko. Uy, Kuya Lai! Ay, Excited ha? ay, wala pa kayo. Wala pa Nag-record kayo. pa sa Kara! Ay, thank you kay Skip. Pwede na. Open na. Open na. Wait lang, kayo mag-picture ta. Diri, wala ulan, no? Tura. Ayun na! Ayun na! Manabring yan, ay. Okay, Wala pa, wala pa. smile. Smile! Right side. Ano? Ayun na. Smile, smile. Sa'yo. Sa picturean. Okay, so let us open our gift. So 3, 2, Yay! 1. Open na, open your gift. Thank you kay Ama Claire. Yay! Saan na yung mga tiging? Lap? Nag-giving. Thank you kayo. Thank you. Diba? Thank you guys. Skip. Tama, Tate Joy! Nice kayo ang gift. Ang nakahuli sa wata. Encouraging ko. Encouraging ko. Yun. Nag-gift for me ka karon. Ay, nagka-shall kayo. Kasi nagata. Nice. Na? O, dibe? Gift ni Claire. Okay mo talaga. Claire, ay Claire. Kate, nice gift. Joy! Ate Joy! Sakto, sakto. Ate Joy! Pagda si Lynn. Ate Joy, medyo ako. Ate, oh. Ako resibo Ate Joy. Graduate is Joy. Nice ate. Anay suga, ging. Asa ni mo gipalit? Gwapo lagi. SM. Nandyan. SM daw. Ate Joy, kapa resibo ani Ate Joy. Thank you, Michelle. Plus, ging. Unmute, unmute, Ate unmute. Joy, pwede ni Brenda, Ate Joy? Pwede ni Brenda? Ate Joy, unmute mo sarili. Unmute mo ang ano Ate Joy. Hindi ka madungog. Ate Joy, dako kayo.
Ang gift ni Pogi kay Aryan, ganahan kay siya, mo ginisto. Ganahan siya. Mo na yung gusto. Yay! Thank you, Michelle. Yes, yan po. May ilaw yan. Ate Claire, okay lang. Gift na mo. Ate Claire. Okay ra. Ego. Nagatapel mga gamit dito. Ate Joy, sakto dahil. Okay. Oh, naku kayo. Ayo, ako lang. Naku kayo na. Huwag gamay, okay na. Okay na, relax na rin. Naku kayo na. Guys, Dili, okay na. Sa perfect. Ganun ko. ay igo na. Naku na kayo. Dili, sakto lang. Tama na Ate Joy, pero huwag gamay, pero okay lang. Okay na. Bili na ni Uni. Ayaw na Ate Joy. Bili na. Kumapayat si Elijah. Sa una lang. Sorry. Ipaano na lang, ipa-repair. Ay, Uli, thank you sa gift kay Eto. Cake. Don't put cake. Sakto kayo, Ate Joy. Salamat kayo. Nakapang-bleed. Kayo? Tama ra. Sakto ra gid siya. Tama ba? Yes. Claire! Yato sa Asa nasa si Claire? 1-5 sa church. Para sa imo. Claire! Marchon, Solis. Solis Bakit? Wait lang, nakikita ba sa ano? Thank you daw. Pili mo, ito sila pat, lang ka. Anong Ruel? Salamat, Awani. Kay Marchon, Solis. Salamat sa regalo. Kay Ezra, kay Bonakid. Ano may matransferan sa kuha ano? Kaang! Nag-aang sa kailan. Hinay mo na laptop. Asa cellphone mo? Okay, Kwan. Road okay na ani, salamat. Okay, Thank Pelay. you sa gift kay Aryan. Ikaw, Jo. Uli. Ano yung tagit ko? Oh, mapalit ako. No. Pat! Ang gift ni Michik ko, Pat! Patricia! Asan cellphone mo ito? Patricia! Cellphone mo. Wala. Hindi ang internet. Kuha na ginita mo eh. Oy, naadre kay sa yun. Ihatag na mo ang samanta magkita. Ihatod na mo, dira ah? Oh. I-chat lang takapat. Oo, naadre ah. Diri ang kami chikutan ng gift niya. Kate, ikaw sa imo cake, no? Tigo kayo, Ate Joy. Salamat, Ate Joy. Gipaningot ko. Wala mo sila Zara. Salamat. Wow! This is B. Ayos. Yung gift. C. D. Salamat! Ano yung gift namin? Sa'yo? Puno na eh. Hindi, ito bandi 10 minutes na pala. So, wala talaga. Wala akong tanong ah. Laptop. Oh, di ako na. Transfer na ako eh.
Logi. Dali, open mo na lahat ng gifts. Timo. How do you like it? Claire. Ate Claire, salamat sa regalo ni Jerome. Praise Jesus. Thank you tayo. Dar, salamat sa gift kay Zion. Yes. Cellphone? Pang skinag ya. Zion, yan ang yan. Gamay ko payat lang. Magano lang na dun sa ano mo. Siya. Hello, Celine. Pray na ta. Kuya Lai, mag-pray na siguro ta. Sige. Kaya na happy ang tanan. Happy ba ang tanan? Yes. Ayo. Jesus, salamat kaayo. Salamat, thank you. Sa participation sa tanan. Thank you kay sa mga gifts, sa pag-share, sa blessings. And also to our sponsors, salamat kaayo kay naghatag jud sila for raffles. And, mao. Praise Jesus. So God bless you 100-folds. So let us end our party with a prayer from maugyapon kay Pastor Sir Elijah. Elijah La Fuente. Let us pray. Lord Jesus, thank you, Lord, for this wonderful day, Lord. Salamat kay Lord sa heart of giving, Lord. That we are enjoying, Lord, your love and your goodness. Lord, so Jesus, good weather, even Lord, sa joy, Lord, and the peace that you have given to your people, Lord, that we always put you first, Lord, in our life, Lord. Salamat kay Lord that this Christmas celebration and season, Lord, we are all going to enjoy, Lord, your goodness. And salamat kay Lord na everyone is safe, Lord, each and every household, Lord, by your most precious blood, Lord. Salamat kay Lord for your protection and for your security, Lord. Salamat sa joy and the peace that abound in every heart. Jesus, peace. Amen. Merry Christmas! Merry Christmas! Thank you kayo mga sponsors. Macaldo, Narciso, Solis, Angelic, Ate Ging, Ate Claire, salamat kaayo sa pag-share sa inyong blessing. Thank you po, Thank you po, Tati Michael and Selena, para sa pag-coordinate sa tanan. Thank you guys. Merry Christmas. Bye-bye. Salamat ka.